नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु डाक्सेपक दिव्य आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक जॉब इनफॉरमेशन नुआ वीडियो को। दर्शक बंधु ओडिशार जो भाई एवं भौणी माने जॉब अपेक्षा अच्छी तेबे सेमानकु आज एक नुआ जॉब रो अपडेट देवी एवं पोस्ट ऑफिस रे जो जीडीएस नियुक्ति केबे आसीबो, एमटीएस नियुक्ति केबे आसीबो, पोस्टमैन नियुक्ति केबे आसीबो, पोस्टाल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जोटा कि आपण माने पीएएस नियुक्ति बोली जानिचंती केबे कोन आसीबो, नियुक्ति केमिति हुए, जीडीएस रो आगामी नियुक्ति केबे आसीबो डिटेल्स आपण मानकु आज रो वीडियो माध्यम रे अपडेट देबी। तेबे वीडियोटी भल लागले गोटे लाइक करिवे, अन्य मानकु शेयर करिवे एवं चैनल टी को प्रथम थर विजिट करथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे एवं नोटिफिकेशन बटन टी को ऑन करी ऑल रे सेट कर देबे, कारण पोस्टल जॉब सहित अन्य विभाग रे आसुथवा समस्त जॉब रो अपडेट एही चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। तेबे ओडिशार जो भाई एवं भौणी माने एमटीएस पोस्ट बा पोस्टाल विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ को जो मैंने अपेक्षा करते तेबे तार भैकेंसी रो डिटेल्स आसी जाइए आपण मैंने देखिपे 226 टी 2025 भैकेंसी रो डिटेल्स आसी जाइए। एही भिडियोटी जदि कौन सी जीडीएस पिला बा जीडीएस जॉइनिंग करथिबा पिला माने देखुचंती किंबा जो माने कि आगामी दिन में जीडीएस जॉइनिंग करिया किंबा जीडीएस रे फॉर्म पकेया चाहूँगी जदि भिडियोटी देखुथांती तेबे प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए। एथिरे आपण मानकु किछि गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन आपण मानकु देबी, भिडियोटी जमा भी स्किप करिवे नाही कारण एथिरे आपण मानकु किछि इंपोर्टेंट अपडेट देबार रहिछि। प्रथमे आसंतु जानि नेबा समस्त अपेक्षा करिसंती जे जीडीएस रे केबे नियुक्ति आसीबो एवं तापरे एही एमटीएस रो जो फुल डिटेल्स आसीछि यहाँ पर आलोचना करिबा। तेबे देखंतु जो माने कि पोस्टाल विभाग रे जीडीएस नियुक्ति की अपेक्षा करिसंती सेमानकु एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देबा पई चाहिबी जे जनवरी 15 रे जीडीएस रो फुल नोटिफिकेशन टी आसीबो, अर्थात केते वैकेंसी अछि, ऑल इंडिया रे केते वैकेंसी रहिछि, ओडिशा पई केते वैकेंसी रहिछि, अलगा स्टेट रे केते वैकेंसी रहिछि आपण मानकु सब किछि डिटेल्स एप्लाई रो डेट मध्य 15 तारिख रु स्टार्ट होइजो एवं एप्लाई रो लास्ट डेट केते कोन रहिछि समस्त 15 तारिख रे जणा पड़ियो। प्राय तो गुटिए मास पई आपण मानकर एप्लाई डेट टी थाए 15 तारिख रु आरंभ हेले से 15 फेब्रुआरी पर्यंत आपण मानकर एप्लाई रो लास्ट डेट टी रही पारे। एथिरे जेतु कोनोसी लिखित परीक्षा बा एग्जाम देवा पई पड़े नाही तेणु समस्त अपेक्षा करथांती जे पोस्टाल रे वैकेंसी केबे आसीबो, समस्ते प्रायतः चातक भाया अनाई रही था जे जीडीएस रो वैकेंसी केबे आसीबो। तेबे वर्ष को 2 थर एही जीडीएस रे वैकेंसी टी आसे। प्रत्येक वर्ष 2023 रे 2 थर वैकेंसी आसीथिला, गोटे हला मार्च रे आसीथिला आ गोटे हला जून की जुलाई रे हमर वैकेंसी आसीथिला, सेमिति 2024 रे मध्ये आसीथिला, किंतु 2025 रे केवल फेब्रुआरी मास रे गोटे नोटिफिकेशन टी आसीथिला बा गोटे शेड्यूल नोटिफिकेशन टी आसीथिला जोंथरे 8टी मेरिट लिस्ट 8टी कट ऑफ जाए आपण मानकर मेरिट लिस्ट पब्लिश होइथिला। पोस्ट मध्य बहुत अल्प आसीथिला 1100 समथिंग पदवी आसीथिला। तेबे एथर आपण माने ह्यूज वैकेंसी रो नियुक्ति देखिया पई पाइबे, कारण देखंतु आपण मानकर 2025 रे 2 थर वैकेंसी आसिया कथा किंतु गोटे थर वैकेंसी आसीची। तेबे आउ थर वैकेंसी टी 2026 जनवरी 15 रे आसीबो। तेबे या मध्य रे जीडीएस पिला माने से माने ट्रांसफर मध्य नै सारिचंती, बहुत पिला ट्रांसफर रे सुजुग पाइचंती। तेबे से पदवी गुडा को फांका रहिछि एवं जो पिला माने कोनोसी कारण चाकरी छाड़िचंती किंबा प्रमोशन पई अलगा चाकरी को जाई जॉइन करचंती, ए चाकरी छाड़िचंती तेबे बहुत सारा मध्य फांका रहिछि वर्तमान ओडिसा रे। तेबे ऑल इंडिया रे जदि हिसाब करिया 25,000 रु 30,000 वैकेंसी आपण माने गोटे ह्यूज अमाउंट रो वैकेंसी आपण माने देखिया पई पाइबे। केवल जदि 10वीं श्रेणी पास करथिबे एथरे आपण माने अप्लाई करि परिबे। जदि आपण माने देखुचंती ओडिसा रे कट ऑफ टी अधिक जाउची तेबे आपण माने ओडिसा रे जे कोनसी पाख राज्य रे आपण माने अप्लाई करि परिबे, जेमिति कि छत्तीसगढ़, आपण माने झारखंड किंबा वेस्ट बेंगल, मध्य प्रदेश ए सब रे मध्ये आपण माने अप्लाई करि परिबे। ऑल इंडिया रे आपण माने जोंठी चाहिबे सोंठी मध्ये अप्लाई करि परिबे। तेबे आपण मानको पई आउ गोटिए भिडियोटी मु नै आसीबी जोंथरे आपण मानकर जीडीएस रो कट ऑफ टी पूर्व वर्ष केते जाइथिला, कोन डिवीजन रे केते कट ऑफ जाइथिला, कट ऑफ टी आपण माने निजे केमिति भाबरे देखिबे। समस्त यूट्यूबर माने आपण मानको कहि देबे जे एते कट ऑफ रु जाउची सेते कट ऑफ रु जाउची, किंतु आपण माने निज आखि रे केमिति आपण माने पीडीएफ डाउनलोड करी आपण माने केमिति देखिबे जे केते कट ऑफ केते केते कोन कट ऑफ टी जाउची। तेबे देखंतु एथिरे आपण मानकर संपूर्ण ऑनलाइन रे अप्लाई टी हेबो एवं जनवरी 15 रु अप्लाई डेट टी आपण मानकर स्टार्ट हे जिवो। बीपीएम रे जदि आपण माने पाउचंती तेबे आपण मानकर दरमा रहइबो 18,500
ଆପଣମାନଙ୍କର ABPM କିମ୍ବା ଡାକ ସେବକ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 15,500 ରୁ 16,000 ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀଟି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର, ବାସ୍ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁ MTS ପଦବୀ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ବି MTSର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍କେଲ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ SSC ଥ୍ରୁରେ। ତେବେ ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 100ଟି MTS ପୋଷ୍ଟରେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଆସେ, ତେବେ ସେଇଟା ନିଯୁକ୍ତିଟି କେମିତି ହୁଏ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆସେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିନିୟରିଟି ବେସିସ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ମାର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି MTS ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ମେଲଗାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି ସିନିୟରିଟି ବେସିସ୍ରେ, ଏବଂ କିଛି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ SSC ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର MTSଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରମୋସନ୍, ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବେ ସେହି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର SSC MTS ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଇବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଅଲ୍, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବେ, ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କଟଅଫ୍ଟି ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯଦି 100ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ MTSରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସେ, ତେବେ ସେ 100ଟିରୁ 60 ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 60ଟି ସିଟ୍ SSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, SSC ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଆଉ 40ଟି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତାହା ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ସହକାରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ MTS ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ MTS ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚିଫ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ 20/11/2025ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିପାରିନଥିଲି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟରଟି କାହା ପାଖକୁ ହେଇଛି ନା ଟୁ ଅଲ୍ ଦି SSPs, SS, RMS ଅଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାର୍କିଲ୍ର ସମସ୍ତ ଡିଭିଜନାଲ ହେଡ଼୍ମାନଙ୍କୁ ଲେଟରଟି ହୋଇଛି। ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ସମ୍ବିସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ 2025, 1/1/25ରୁ 31/12/2025 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 226ଟି ଟୋଟାଲ୍ MTSର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆସିଛି। 226ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 226ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ MTSଟି, ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି, ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର GDS ପିଲା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବା ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥର ଲିମିଟେଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ, ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ରେସର ପିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ SSC ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ MTSରେ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନରେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ MTS ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସେ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହକାରେ ବୁଝିବା, ଯଦି MTS ପାଇଁ 100ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, 60ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି SSCକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, SSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 40ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା ତାହା
डिपार्टमेंटाल प्रमोशन बा एग्जाम दे आपण मानकु आसिया पड़ो एवं ए जो 40% रहिला वैकेंसी रहिला तेबे ए 40% वैकेंसी रे आपण मानकर किछि अछि जे डिपार्टमेंटाल रे सीनियरिटी बेसिस रे एवं आउ किछि अछि जे डिपार्टमेंटाल एग्जाम दे आपण माने एतरे चाकरी पाई परिबे। एसएससी जोटा कंडक्ट करे सेटा आपण मानकर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जदि आपण माने 10वीं श्रेणी पास करथिबे आपण माने एप्लाई करि परिबे एवं ए जो प्रमोशन वाला वैकेंसी टी आसे एथिरे केवल जीडीएस पिला माने एप्लाई करि परिबे। जीडीएस रे किछि आपण मानकर एग्जाम थाए एवं किछि आपण मानकर सीनियरिटी मेरिट बेसिस रे आपण मानकर एथिरे सिलेक्शन पांती। तेबे देखंतु एठारे लेखा जायछि जे मूट वैकेंसी रो 50% सीनियरिटी बेसिस रे आपण मानकु जॉइनिंग दिया जिवो आउ 50% आपण मानकु डायरेक्ट रिक्वायरमेंट थ्रू रो जो एलडीसी डिपार्टमेंटाल एग्जाम अछि ता थ्रू रे आपण मानकु नियुक्ति दिया जिवो। तेबे 2025 पई 226 टी वर्तमान वैकेंसी रो डिटेल्स आपण माने देखि दियंतु। प्रत्येक डिविजन बा प्रत्येक जिला वाइज आपण मानकर एठारे वैकेंसी लिस्ट रही 226 टी वैकेंसी रही। तेबे जदि आपण माने जीडीएस भाव में जॉइनिंग करूचंती तेबे जीडीएस रु एमटीएस बा बहुत आपण मानक पई सहज बा पोस्टमैन मेलगार्ड पोस्टल असिस्टेंट किमा सॉर्टिंग असिस्टेंट ए सब हेबा आपण मानक पई सहज। तेबे जदि आपण माने डिपार्टमेंटाल प्रमोशन नहीं आपण माने एमटीएस होचंती किमा पोस्टमैन होचंती किमा मेलगार्ड होचंती किमा पोस्टल असिस्टेंट किमा सॉर्टिंग असिस्टेंट होचंती तापर आपण माने डिपार्टमेंटाल प्रमोशन पाई आपण माने सुपरिटेंडेंट पर्यंत आपण माने जाई परिबे। तेबे आउ गुटिए वीडियो रे आपण मानक पई जीडीएस रो कट ऑफ सहित एमटीएस रे केबे कोन वैकेंसी आसीबो एवं एमटीएस रे केमिति नियुक्ति हुए ताहा संपूर्ण डिटेल्स आउ गुटिए वीडियो माध्यम रे देबी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।